Dobrodošli u 8. lekciju serije Korpus za početnike. U ovoj lekciji ćemo pokazati kako se elementi brišu, kopiraju i zamjenjuju. Nastavit ćemo raditi na projektu iz prethodne lekcije. Pošto ga nemamo spremljenog, na brzinu ćemo ga kreirati. Bit će to dobar pokazatelj koliko je korpus brz. Ujedno ćemo ponoviti naučeno. Otvorite prozor za učitavanje gotovih elemenata. Postavite ga sa strane da bolje vidimo prostoriju. Selektirajte donji dio zida i učitavajte redom elemente. Kolona, ladičar, element s dvoja vrata, element s jednim vratima. Selektirajte gornji dio zida i učitajte viseći element s jednim vratima. Na krivom je mjestu. Selektirajte ga u popisu elemenata i pomaknite u desno. Zatim učitajte element s dvoja vrata kojeg odmah proširite na 900. Na kraju ide još jedan element s jednim vratima. Dodajte coklu, radnu ploču, stropnu plohu, i podnu plohu. Podnu plohu produbite za 20 mm. Za toliko izvucite van upisom nove Z vrijednosti. Učitajte bok. Promijenite mu visinu na 5 mm. Dubinu mu povećajte na 610. Na tu vrijednost mu stavite i Z. Obnovili smo stari projekt pa možemo nastaviti dalje. Za početak postavit ćemo grijaču ploču na krajnji desni element. Bilo bi dobro da iznad grijače ploče postavimo napu. Obrišite viseći element koji smeta. Učitajte samostojeću napu. Postavite pomoću strelica na njeno mjesto. Kao što se vidi, podna ploha je sada preširoka. Skratite je za 600. Završni bok nam se više ne sviđa ovako visok. Skratit ćemo ga na visinu podnih elemenata, što iznosi 820 mm. Treba mu smanjiti i dubinu, ali tako da i dalje prekriva fronte. Elementi su duboki 560, a njihove fronte 18 mm. Zato je dovoljno da bok bude dubok 580 mm. Pomaknite ga i po Z osi na 580 da bude uz zid. Radnu ploču treba proširiti da prekriva bok. U širinu joj dodajte 25. Stropna ploha smeta napi. Skratite je za 600.
U element s dvoja vrata ćemo ugraditi sudoper. Kao što vidite, ojačanje podnog elementa se vidi kroz sudoper. Zamijenit ćemo postojeći element s elementom za sudoper. Desnim klikom odaberite Zamijeni element. Odaberite novi element. Novi element je zamijenio stari. Od starog elementa naslijedio je položaj i dimenzije. Ponovo učitajte sudoper. Recimo da nismo zadovoljni ovim projektom. Idemo postaviti drugu napu. Obrišite postojeću napu i selektirajte viseći element s jednim vratima. Napravite njegovu kopiju. Novi element uvijek dolazi na kraj popisa elemenata. Upišite mu drugi naziv. Nakon upisa pritisnite Enter. Smanjit ćemo mu visinu za 100 tako da možemo dodati malu napu. Dodajte mu 100 u Y da napravimo mjesta. Učitajte malu napu. Postavite napu ispod elementa. Produžimo opet stropnu plohu tako da prelazi preko svih visećih elemenata. Upišite joj širinu tako da bude veća za 600. U ovoj lekciji smo naučili kako se elementi uklanjaju iz projekta i kako postojeći element zamijeniti novim. Naučili smo i kako se od postojećih elemenata u projektu rade kopije. Sada znamo kako se elementima mijenjaju nazivi. Ovo je bilo sve u 8. lekciji. Više informacija o RC verziji korpusa možete pronaći na našoj internet stranici.